말씀의 내용은 어느 날 그 부모님들이 자녀를 데리고 예수님을 찾아온 이야기입니다. И сегодняшнее содержание слова это то, что в один день родители взяли и пришли со своими детьми к Иисусу. 그 왜 왔냐면 자녀들에게 안수하기를 원했고 또 기도해달라고 이렇게 찾아온 겁니다. И почему они пришли к Иисусу? Из-за того, чтобы Иисус рукоположил их детей. 유대인의 전통에는 아주 훌륭한 랍비나 영적 지도자한테 자녀들을 데리고 가서 안수를 받거나 기도를 받는 것을 당연한 것으로 여기는 그런 И в традиции 영적 그 전통이 있습니다. И в традиции иудеев есть такая традиция, то что чтобы их дети получили благословение от старших людей. 그런데 제자들은 그런 부모들을 보고서 굉장히 불쾌하게 생각했어요. Но ученики, смотря на таких родителей, недолюбливали их. 이유는 아마 예수님께서 굉장히 그 여러 가지 사역 중에 피곤하다고 여겼기 때문에 피곤한 예수님을 이렇게 만나러 온다는 것이 제자들로서는 이렇게 달갑지 않았던 거죠. Почему? Потому что ученики думали, что Иисус очень сильно устает из-за служения. 그래서 제자들이 그 부모들을 향해서 꾸짖었다 이렇게 나옵니다. И говорится, что ученики, смотря на их родителей, сказали, что они отвергли их. 이제 화를 낸 거죠. И была злость. 그런데 예수님이 그 모습을 보고 나서 도리어 제자들에게 주님은 화를 냅니다. Но смотря на это, Господь, как ученики делают, Иисус сказал им так. 이런 어린 아이들이 나한테 와서 안수를 받고 기도받는 게 얼마나 축복된 건데 왜 이들이 오는 걸 우리가 막느냐? 그러면서 이제 제자들을 꾸짖은 이야기죠. И говорится, что Иисус спрашивал учеников, почему же они отвергают их. 자, 우리가 한번 이 짧은 이야기입니다. 여기에서 좀 몇 가지 생각할 게 있어요. И даже если это краткий стих, мы должны рассмотреть это. 왜 부모들은 자녀를 데리고 이렇게 그 영적인 지도자들에게 가서 안수를 받거나 기도를 받으려고 했을까 하는 겁니다. Говорится, что почему же родители взяли своих детей и пошли к Иисусу, хотели взять благословение Его? 왜 그렇게 하려고 했을까요? И почему они это так хотели? 그들의 삶이 그 자녀들의 삶이나 부모들의 삶이 만족스럽고 행복하면 굳이 누구한테 가서 도움을 받거나 축복을 받는다는 것이 그렇게 필요한 게 아닐 겁니다. И если бы эти дети и родители были счастливы, они не пошли бы к Иисусу. 한 사람이 평생을 살면서 행복할 수 있다면, 행복하게 살 수만 있다면 굳이 뭐 이런 누군가의 안수를 받거나 기도를 받기를 그렇게 원치는 않을 겁니다. Если даже один человек на земле был бы счастлив, он бы не хотел бы получить благословение. 그러나 사람의 삶이라는 것은 그 부모들은 알고 있었어요. Но жизнь человека родители знали. 사람이 아무리 행복하게 살고 싶어도 그게 쉽지 않다는 걸 알았어요. Они поняли то, что насколько бы человек не хотел жить счастливо, это нелегко. 그래서 이런 그 영적인 지도자들에게 이런 안수를 받거나 기도를 받으면 혹 이 자녀가 살아가는 동안에 행복한 삶을 살 수 있지 않을까 이런 기대를 가지고 온 거죠. И поэтому они думали, что если дети получат такое рукоположение от старших руководителей, то думали, что они будут счастливы. 쉽게 말하면 모든 사람은 행복을 원하나 행복할 수 없다는 것을 전제한 겁니다. И в одном слове говорится, что все люди хотят быть счастливы, но несчастливы. 그렇죠. 우리도 그래도 오늘날도 마찬가지잖아요. 자녀들을 위해서 뭔가 좀 복 받았으면 좋겠다 이런 생각들을 늘 부모들이 하잖아요. И даже по сей день мы думаем, хотим, чтобы наши дети получили удачу. 그래서 뭐 부모 목사님한테 좀 안수 기도도 부탁하고 때로는 뭐 명절 때 또 어른들이 이렇게 뭐 덕담을 하고 이게 전부 다 뭔가 그냥 복 받으라는 얘기잖아요. Или даже просим пасторов старших, чтобы они помолились за наших детей. 그 결혼할 때 패배갈 때 뭐 이렇게 뭐 대추 던져가면서 뭐 이런 얘기들이 전부 다 이제 이 부부가 평생 살면서 뭔가 복 받았으면 좋겠다 이런 겁니다. 왜냐 그 삶이 그렇게 의지대로 안 된다는 걸 아니까요. И даже следуем также традициям, когда молодые люди женятся, хотим, чтобы они всю жизнь пробовали 그래서 вместе. 로마서 3장 23절은 이렇게 얘기하고 있어요. И от Римлян 3:23 говорится так. 모든 사람은 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 진정한 행복에 이룰 수가 없느니라. И говорится, что так как все люди согрешили, стали грешниками, и они лишены славы Божией. 성경은 아주 분명하게 얘기합니다. 모든 사람은 행복을 원하나 행복해질 수 없다. И Библия очень конкретно говорится, что все люди хотят быть счастливы, но невозможно быть счастливы. 그 원인을 성경에만 정확하게 기록되어 있습니다. И только причину говорится в Библии. 그리고 그 해답만 성경에 있습니다. И только ответ находится в Библии. 그 원인을 성경은 이렇게 얘기하고 있어요. И причину Библия говорит так. 창세기 3장 1절에서 6절에 정확하게 기록되고 있습니다. И от Бытия 1:36 говорится так. 인간이 사단에게 속아 하나님을 떠나면서 인간은
진정한 만족을 상실하게 됐다는 거예요. Говорится, что так как человек отошел от Бога, он утерял свое счастье. 그날부터 인간의 삶에는 본인이 원하든 원치 않든 행복이 오지 않는다는 거예요. И говорится, что с того момента, так как он отошел от Бога, все утерялось. 성경은 지옥 같은 삶이 계속 올 것이다 이런 얘기를. И Библия говорится, что будет такая жизнь, подобная аду. 그래서 아무리 열심히 살아도 심판을 피할 수 없고 И насколько бы ни жили усердно, невозможно избежать суда. 노예와 포로와 속국의 삶이 피해가지 않는다. 이게 성경이 말하고 있는 이야기입니다. И Библия говорится, что невозможно избежать от сетей плена сатаны. 그래서 노아 홍수 사건이 뭐죠? А что такое, когда было такое? 모든 사람은 결국은 심판을 피하지 못한다는 얘기를 하는 거예요. Когда было наводнение Ноя, все люди, они не смогли избежать этого. 출애굽의 내용 중에 애굽에서의 노예, 그건 모든 사람은 자기가 원치 않지만 어느 날 갑자기 그런 불행이 닥쳤다는 거예요. И как в исходе говорится, что в один день они все попали в рабство. 아수르와 바벨론으로 어느 날 자신들의 의지와 무관하게 포로로 끌려갔다는 거예요. Говорится, что такие страны, как Вавилон, они пошли в рабство. 어느 날 로마가 이스라엘을 점령하면서 그들은 속국이 되어버렸다는 거예요. И даже Израиль, сам народ находился в таком 그들의 состоянии. 의지와 무관하게 그들은 거의 2000년 가까이 방황할 수밖에 없는 삶이 시작됐다는 얘기입니다. И говорится, что в течение 2000 лет они жили, колебаясь. 이 불행의 근본 원인을 영적인 인간이 하나님과 분리되면서 만들어진 것이다. 이게 성경은 분명히 얘기하고 И 있습니다. Библия говорится, все эти причины страдания, это все из-за того, что человек отошел от Бога. 그래서 이 부분을 해결받지 않으면 안 된다는 거예요. И говорится, что нельзя, чтобы не получить разрешение на эту 근본적으로 проблему. 하나님과의 만남, 하나님과의 관계 회복이 모든 것들의 시작이다라고 성경은 분명히 말하고 있습니다. Говорится, что путь встречи с Богом – это начало всего. 그런데 이러한 성경의 답을 사람들은 그렇게 쉽게 수용하지 않습니다. Но люди не так просто понимают и принимают то, что в Библии написано. 무슨 하나님을 만난다고 해서 내 불행이 해결되겠어 이렇게 생각하거든요. Они думают, как же мои страдания закончатся, если я даже встречусь с Богом? 그래서 네피림 오직 육신적인 것을 요구 막 달려가는 겁니다. И как исполина, они хотят только плотское. 오직 바벨탑 성공을 향해 달려가는 거예요. Или как Вавилонская башня, хотят только добиться успеха. 그래서 하나님의 아들들이 세상의 딸들을 보고 완전 육신이 되어 땅의 것을 추구하면서 가면 행복하지 않겠나 이렇게 간다는 거예요. И идут все мужчины этого мира, смотря на дочерей по плоти идут. 근데 네피림의 결과는 홍수 심판이었습니다. И это все из-за исполина, все это было наводнение Ноя после этого. 성공을 향해 그렇게 달렸던 바벨탑은 결국 다 흩어지고 서로 원수가 돼 버렸어요. А Вавилонская башня, которые так хотели добиться успеха, в конце концов стали врагами. 인간의 방법으로는 결코 근본적인 이 불행을 해결할 수 없다. 이것이 성경이 일관되게 말하고 있는 이야기. И Библия говорит то, что человеческим способом невозможно это все разрешить. 자, 이거를 우리가 꼭 체험을 해봐야 아 그렇구나 하는 사람도 있겠죠. Есть такие люди, которые хотят на себе это почувствовать. 성공을 했는데 별게 아니구나. 돈을 가져봤는데 별게 아니구나. 이러면 아 이거 가지고도 인간이 행복할 수 없네. 이거 알겠죠. 그러나 성경은 먼저 우리에게 이걸 알려주고 있는 겁니다. И люди хотят сами добиться успеха и провалиться, потом понять, но Библия нам изначально говорит об этом. 꼭 경험하고 알아야 된다. 어떤 면에서는 굉장히 손실이 많겠죠. И они хотят все это на себе испытать, попробовать. 성경은 처음부터 말하고 있습니다. Но Библия это все с самого начала говорит. 하나님을 만남으로 모든 것이 시작이 될 것이다. И с того момента, когда вы встретитесь с Богом, все это начнется. 그래서 창세기 3장 15절에서 답부터 주셨어요. И Бог нам дал ответ, начиная с Бытия 3:15, 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. что сын девы придет и растопчет змея. 여자의 후손이 와야 사단의 문제를 근본적으로 끝낸다는 거예요. Говорится, что должен прийти единородный сын девы и должен все закончить. 이스라엘 백성이 400년 동안 노예 있을 때 그들을 해방시킨 것은 군사력도 아니고 그들의 지혜도 아닙니다. 피 제사를 드리는 날 6월절의 언약으로 그들은 해방된 거예요. Из-за жертвоприношения Агнца, крови Христа, все закончилось. 이스라엘이 포로가 되어지고 바벨론의 포로되고 아수르의 포로가 되어 죽어갈 때 결론 날 수 있는 그거를 해결하는 길은 딱 하나, 처녀의 아들이 와서 우리로 하여금 하나님을 만나게 하는 그 임마누엘의 비밀만이 유일한 해결의 방법이라고 이사야 7장 14절은 말하고 있습니다. И как от Исаия 7:14 говорится, что единственный сын Бога, когда придет, все может разрешить. 그래서 마태복음에서는 뭐냐면 그 성경의 예언대로
드디어 그리스도가 이 땅에 왔다는 것이 복음서의 이야기예요. И по предсказаниям еще с Ветхого Завета Матфея 16:16 говорит, что придет Христос. 그래서 베드로가 어느 날 고백하죠. И в один день Петр исповедовался так. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». 성경에서 수백 년 수천 년간 예언했던 그 그리스도가 바로 내 눈앞에 있는 당신입니다. 이걸 고백한 것이 베드로입니다. И Петр исповедовался так, то, что ты передо мной стоишь, Христос, Сын Бога Живого, который был еще с давних времен 그때 предсказан. 예수님이 베드로에게 뭐라고 해요? И что тогда Иисус сказал Петру? 시몬아, 네가 복이 있도다. Сказал: «Симон, благословен 이걸 ты». 어떻게 네가 알았냐? И как ты это все мог понять? 이건 세상의 사람들이 알고 싶다고 알아지는 게 아니고 하나님께서 너에게 특별히 은혜를 주셨구나. Бог дал тебе особенное благословение, и ты смог понять это. 그래야 그 문제가 끝나는 겁니다. И только так проблема заканчивается. 그래서 베드로는요, 사실은 엄밀하게 말하면 방황하던 사람이었어요. И Петр был человеком, который немножко колебался. 그가 갈릴리에서 고기를 잡았다 이 얘기는 그냥 직업을 가졌단 말이 아닙니다. 그가 그물과 배를 다 버리고 주님을 따랐다는 얘기는 그것을 가지고 뭔가 추구하고 행복해 보려고 했는데 행복이 안 왔다는 얘기잖아요. И когда он еще в Галилее занимался рыболовьем, он последовал за Иисусом, все бросив. 그가 정확한 답을 알자마자 그 모든 것을 내려놓고 따랐다는 얘기 아닙니까? Говорится, что с того момента, как он понял настоящий ответ, он все бросил и пошел за 방황이 Иисусом. 끝난 거죠. Говорится, что все его колебания не закончились. 그래서 베드로는 안 겁니다. 오직 예수 그리스도를 아는 것이 모든 것이구나. И Петр сказал: то, что знать Иисуса Христа, это и есть все. 그래서 요한은 요한복음 3장 16절에서 이렇게 얘기합니다. И Иоанн сказал так от Иоанна 3:16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 될 것이다. Что Бог возлюбил мир так, что отправил своего Сына единородного, чтобы все получили спасение. 그리스도를 만나는 것이 못합니다. И чтобы встретиться с Христом, это все. 요한복음은 또 이렇게 얘기하고 있죠. И также от Иоанна говорится так. 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. Я есть семь истина и путь жизни, и только через меня приходит к Отцу. 요한복음 14장 6절의 이 말씀은 오직 예수 그리스도만 인생의 모든 문제의 답이라고 하는 걸 말하고 있는 겁니다. И от Иоанна говорится, что только Иисус Христос ответ на всей нашей жизни. 요한복음 5장 24절에 이렇게 얘기하고 И 있습니다. также от Иоанна 5 глава говорится. 그를 믿을 때 사망에서 생명으로 옮겨지는 것이다. От Иоанна 5:24, когда мы верим в Него, мы приходим из смерти в жизнь. 고린도전서에서 이렇게 얘기해요. 그 믿는 자는 이제 예수가 그리스도가 믿는 자는 그리스도 안에서 새로운 피조물이 된 것이다. И от 1 Коринфянам говорится, те, которые уверовали в Христа, уже стали новым творением. 이전에 그 모든 것 불행은 사라지고 이제 새로운 존재가 되었다. И все, что было в прошлом, все закончилось, и они стали новым творением. 이 복음을 아는 것이 모든 것들의 축복의 시작인 줄 믿습니다. И я верю, что знать это Евангелие – это начало всех благословений. 사실 어떤 면에서 이 부모들은요, 그냥 이 예수가 그리스도인지 알았는지 몰랐는지 모르지만 예수님을 찾아왔다는 것 자체가 축복 중에 축복인 거예요. И в какой-то степени, неважно, родители знали, кто такой Иисус Христос или нет, но благословение в том, чтобы они пришли к Нему. 그렇죠. 예수님과의 만남이 시작되는 순간이었으니까요. И это было с самого момента, когда они встретились с 근데 Иисусом. 왜 제자들은 그 만남을 막았을까 하는 겁니다. Тогда почему же ученики хотели остановить эту встречу? 제자들이 그 막은 이유를 우리는 생각해 볼 필요 있어요. И мы должны подумать, почему же ученики остановили. 사실은 제자들은요, 하나님의 일보단 사람 중심으로 본 겁니다. И по правде ученики не центром Бога видели, а центром человека видели все это. 우리 스승님이 예수님이 피곤하시다. 뭐 이런 인간 중심적으로 본 거 아니겠어요? И смотря по-человечески, они хотели, что думали, что они устали. 이분을 편안하게 해드려야지. 뭐 이런 생각만 한 거 아닐까요? И они, наверное, думали, что они хотели, чтобы Иисус отдохнул. 아니 주님이 좀 이 땅에 와서 편안하려고 왔습니까? И разве Господь пришел на землю, чтобы спокойно жить? 예수님은요 분명히 제자들에게 의해서 난 죽으러 왔다 이렇게까지 얘기한 거거든요. Иисус очень четко сказал ученикам, что Он пришел умирать. 나는 전 인류의 대속제물이 죽을 것이다 이런 분이지 지금 좀 피곤하다 이거가 문제가 아니거든요 지금. И то, что Он искупитель всех грехов, это не время, чтобы Он сейчас уставал. 진정한 영적인 비밀을 모르니까 제자들은요 인간적으로 모든 걸 해석해 버린 거예요. И они не знали духовно настоящую правду, поэтому ученики все это перевели 마태복음 по-другому. 16장 23절에서도 그런 실수를 하잖아요. И также от Матфея 16:23 ученики так ошибаются. 내가 곧 죽을 것이다. 그 얘기했더니 베드로가
스승님 절대 그런 일이 없어야 됩니다. 저희들이 막 어떤 일에서도 전 맡겠습니다. 이러고 나왔잖아요. И ученики, когда Иисус сказал, что он умрет, ученики не хотели, чтобы он умирал. 그때 예수님 뭐라 했어요? И что тогда Иисус сказал? 사단아 물러가라 그랬어요. Сказал, отойди от меня, сатана. 네가 하나님의 일은 생각지 않고 사람의 일만 생각하고 있구나. И ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но думаешь 근데 человеческое. 이런 관점이 잘 안 바뀌었다는 거예요. Но говорится, что такие мысли, они нелегко 우리가 поменяются. 자칫하면 신앙생활할 때요, 이 관점이 의외로 잘 안 바뀝니다. И когда мы видим верующую образ жизни, мы должны поменять такие мысли. 이상하게 영적인 관점보다는 자꾸 육신적인 부분을 가지고 모든 걸 이렇게 판단하는 경향이 있는 거죠. И чем духовно мы берем человеческое и осуждаем. 또 하나는 그러다 보니까요, 육신적으로 모든 걸 본 거예요. И смотря на это, они все по-плотскому видели. 사실 이 아이들을 보니까 이게 별스럽지 않거든요. 이 아이들 예수님께 피곤하게 할 아이들이라고 생각한 거예요. И дети это ничего такого, но ученики думали, что они трудно сделают Иисусу. 어린 아이들이라는 이유 때문에도 예수님 만나는 것을 방해했다, 거부했다, 이렇게 볼 수 있죠. И можем посмотреть то, что даже ученики не хотели, чтобы даже маленькие дети встретились с 이건 Иисусом. 제 생각입니다만 그 아이들 중에 왕자가 있었다면 제자들이 과연 돌아가라 그렇게 했을까요? Это мои мысли личные, но если бы среди этих детей был бы принц, разве они бы не допустили бы встречу с Иисусом? 왕자가 찾아와가지고 예수님께 내 안수 좀 받고 싶습니다. 그러면 굳이 좀 돌아가라 하지는 않았을 것 같다는 생각이 드는 И 거예요. если бы принц пришел к Иисусу, наверное, ученики не отвергли бы его. 전부 다 육신적으로 본 거예요. И все это они с самого начала смотрели плотскими глазами. 그리고 형편 중심으로 본 거예요. И даже смотрели центром положения. 지금 눈앞에 보이는 것만 가지고 다 판단한 거예요. И все они рассуждали с тем, что было видно глазам. 현재의 수준만 가지고 판단한 거예요. И смотря на уровень настоящего только. 이 후대들을 통해서 일어날 미래 이걸 전혀 보지 못한 거예요. И они даже не смогли видеть то, что следующее поколение из них что 이 сможет 어린 произойти. 아이가 앞으로 어떻게 달라지고 어떻게 이들이 응답받을지 이거에 대해서 이 제자들은 보는 눈이 전혀 없었던 거예요. И у этих учеников не было таких глаз, чтобы они видели это. 그래서 이런 눈이 안 바뀌면요, 교회에서도 아이들, 청소년들 우습게 봅니다. Если такие глаза наши не поменяются, смотря на наших детей в церкви, мы будем 아이들이 рассуждать 주일날 좀 неправильно. 이렇게 시끄럽게 떠들고 그러면 막 야단 치고 나가 막 이럴 수가 있어요. И мы можем даже ругать таких детей, когда они балуются во время 그래서 아이들 다 богослужения. 내쫓고 절간처럼 만들어 놓으면 교회가 무슨 희망이 있겠습니까? И какая же тогда надежда у церкви, если мы будем изгонять детей? 이건 미래를 못 보는 거거든요. И это люди, которые не увидели будущее. 여러분 막 아이들은 막 조마조마 떠들고 이게 정상입니다. И нормальное явление то, что дети, они не сидят на 아이들이 месте. 조용하면요 그 병들은 거예요 지금. И ребенок, который сидит на месте, это очень странный ребенок. 그래서 이 제자들은 이거 보는 눈이 전혀 없었다. И у этих учеников не было таких глаз. 그 예수님이 제자들에게 꾸짖습니다. И тогда Иисус, обратив к ученикам, 어린 сказал так, 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. что не препятствуйте, чтобы дети ко мне приходили. 그러면서 더 중요한 얘기, 천국이 이런 사람들의 것이니라. Что говорится, Царство Небесное находится у таких детей. 여러분, 예수님이 본 건 뭘까요? И что же увидел Иисус? 하나님의 절대 계획을 알고 있었어요. Он знал абсолютный Божий план. 여러분 출애굽기 22장 1절에 17절에 18절에 무슨 얘기가 있죠? А что говорится исход 22, 17, 18? 하나님이 아브라함에게 준 얘기입니다. Это когда Бог сказал Аврааму, 내 씨가 대적의 문을 얻을 것이요 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. что через тебя и через твое племя весь народ получит спасение. 어떤 면에서요 하나님이 아브라함을 축복한 것은 그의 씨를 놓고 축복한 거예요. И в какой-то степени Бог благословил род Авраама ради его рода же. 그 후대를 통해 일어날 일이 더 중요한 거예요. Потому что было очень важнее, что произойдет из поколения. 이건 하나님의 계획이거든요. И это было Божьим планом. 이사야 60장 22절에 무슨 말씀이 있습니까? А что также говорится в Исайя 60, 22? 우리가 너무나 잘 아는 성구 아닙니까? Это очень то, что мы хорошо знаем. 그 작은 자가 천을 이룰 것이며 그 약한 자가 강국을 이룰 것이다. И говорится, что от малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. 지금 우리 눈에는 작아 보이고 약해 보이지만 그게 아닙니다. 거기에는 강국이 있고 거기에는 천을 일으킬 수 있는 능력이 있는 거예요. И в наших глазах вроде бы он очень маленький, но он сможет стать сильным народом. 제자들이 이 눈이 안 열렸던 거예요. И у этих учеников не открылись такие 여러분 глаза. 우리가 이 눈 안 열리고 랩넌트 운동한다? 하나만 한 거예요. 그거. И если мы будем, не имея таких глаз, и будем висеть в движении равнет, это ничего. 아이들 하고 피곤해 뭐 아이들에게 말도 안 듣고 이런 수준으로 본다. 눈이 하나도 안 열린 거예요. 그거. Если с таким критерием мы будем вести движение равнет, это значит, у нас глаза не 그 открылись. 눈이 열리면요 어마어마한 겁니다.
Если у нас откроются такие глаза, это большое. 아이들이 얼마나 소중하고 얼마나 귀하고요. 그 천을 이루고요. 강국을 이룰 아이들이니까. И насколько же в наших глазах они должны быть очень ценными. 대적의 문을 이길 아이들이고요. 그들이 통하여 그야말로 천하 만민이 복을 받을 그 일을 할 사람들이니까요. И эти те дети, которые вырастут и будут делать большие дела. 그래서 이 눈이 오늘 또 우리가 열려야 할 줄을 믿습니다. И я верю, что сегодня у нас откроются эти глаза. 또 하나는 영적인 힘을 몰랐던 거예요, 제자들이. И еще ученики не знали, что такое духовная сила. 아이들이 뭐 별게 있냐, 별스럽지 않다라고 본 거예요. И они даже не думали о детей. 잘못하면요, 교회 뭐 아이들이 무슨 도움이 돼, 뭐 이런 생각하거든요. 이게 이제 어리석은 눈인 거예요. И это глаза безумца, которые так думают. 여러분, 세상을 바꾸는 것은 사람의 지혜나 능력이 아닙니다. То, что изменит мир, это не силами и не с знаниями 사람의 человека, 실력이나 재능이 아니에요. и не с талантами, 하나님의 능력이죠. и только с Божьей силой. 스가랴 4장 6절에 뭐라고 말씀하고 А что 있습니까? также в Библии говорится? 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로도 되지 아니하고 능으로도 되지 아니하며 오직 나의 영으로 되느니라. И тогда отвечал он и сказал мне, и спросил. 여러분, 사무엘상 17장에 보면 다윗이라는 한 목동이 나라를 구하는 이야기가 나옵니다. И от книги Царств говорится о том, что Давид, который был пастухом, спас 그때 страну. 다윗이 이런 고백을 하잖아요. И тогда Давид исповедовался так. 내가 너를 지금 너와 대적하러 가는 것은 내 힘, 지식, 능력이 아니고 만군의 여호와의 힘으로 가는 것이다라는 거예요. И я иду сейчас бороться с тобой не с моим именем, а именем Господа. 사울왕은 다윗의 어린 다윗만 봤어요. И царь Саул смотрел только на маленького Давида. 그러나 하나님은 다윗에게 하나님의 능력을 실어준 거예요. Но Бог дал Давиду Божью силу. 하나님의 능력이 나라를 구한 거죠. И Божья сила спасла страну. 그러니까 이 눈이 안 열리면 자꾸 우리는 아이들을 그냥 그 어린 아이로만 보게 된단 말이죠. Если у нас не будут такие глаза, мы будем смотреть только так, как на маленьких детей. 에스겔서 37장 3절에 무슨 말이 있습니까? А что говорится даже от Иезекиилем 37:3? 어느 날 에스겔이 꿈을 꿨는데 마른 뼈들이 가득한 골짜기를 보여줍니다. И Иезекииль в один день видел такой сон, и он 그때 говорит, 하나님이 그 에스겔에게 말합니다. 이 뼈들이 살아나겠냐 이렇게. и Господь говорит Иезекиилю, эти кости, они разве выживут? 에스겔이 제가 할 수 있습니다. 그건 진짜 말도 안 되는 거고요. 할 수 없습니다. 그것도 진짜 너무 불신앙하는 거죠. И Иезекииль сказал, что они выживут, это тоже не подобное, а если не выживут, это тоже неверие. 뭐라고 대답합니까? И что сказал? 여호와께서 아시나이다. Что Господь, сам ты знаешь, 주께서 하시면 가능합니다 이 얘기예요. что если Бог сделает, то все возможно. 우리는 연약하고 할 수 없지만 주님이 하시면 되는 겁니다 이 얘기예요. Мы слабые и ничего не получаем, но если Бог будет делать, то все будет получаться. 이 비밀을 확인하고 언약으로 잡는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. И я желаю, чтобы вы выявили эту тайну и наслаждались. 또 하나는 언약의 역사에 대해서 알고 있었다는 거죠. И также знали о завете и действии. 사실 주님은 이 어린아이들을 통해서 일어날 미래를 본 겁니다. И по правде Господь видел, что будет через детей, что произойдет через 여러분, них. 출애굽은 출애굽 2세 어린아이를 통해서 이루어졌어요. И исход был произведен из-за маленьких детей. 가나안 정복은 그들을 통해서 출애굽 2세들을 통해서 가나안이 정복된 거잖아요. И завоевание земли Ханаана это было только ради маленьких детей. 이사야 6장 13절에 이런 말씀이 있습니다. И от Исаия 6:13 есть такое слово. 그 중에 10분의 1이 아직 남아 있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이라. 밤나무와 상수나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아 있을 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 구루터기니라. Если еще останется 10 часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена, как от терафимфа, и как дума, когда они срублены, остается корень, как святой 지금 Аркан. 우리 눈에 보면 잘라진 밑둥 같고 거기에 약한 새소리 나는 것이 전부인 것처럼 보이지만 아닙니다. 이들을 통해서 미래가 바뀐다는 거예요. И вроде бы в наших глазах это очень маленькое, но через них будет большое будущее. 미래를 보는 사람, 이 렘넌트를 통해 하나님의 언약이 어떻게 성취되는지를 아는 사람은 렘넌트를 바라보는 이 어린 이 후대를 바라보는 눈이 다른 겁니다. И у взрослого человека, который видит на этого ремнанта, что может через него большое произойти, это другие глаза. 어쩌면 지금은요, 이 후대 싸움이에요. И в какой-то степени мы сейчас боремся 누가 за 이들을 поколение. 잡느냐예요. И важно, кто же их захватит. 그죠? 후대를 누가 잡느냐예요, 사실은. И говорится, что кто же будет за них держаться. 자, 우리가 눈이 캄캄해가지고 단지 오늘 눈에 보이는 어른들만 붙잡고서 생각한다?
미래는 없는 겁니다. И если мы будем сейчас не видеть и смотреть только на взрослых, то будущего нету. 예수님께서 마태복음 13장 31절로 32절 이런 말씀이 있습니다. И Иисус сам сказал в Матфея 13:33 так. 천국 비유를 얘기한 거예요. И когда приводил притчу о Царстве 그때 Божьем, 말한 것이 겨자씨 얘기를 한 겁니다. он говорит тогда о маленьком зерне. 작은 겨자씨 하나가 땅에 뿌려졌다 하자. Что давайте рассмотрим, что маленькое зерно упало на землю. 그 씨가 자라나면 어떻게 되겠느냐? И что будет, когда это маленькое зерно вырастет? 지금 렘넌트들을 보면요, 그 겨자씨처럼 아무 가치 없어 보이지만 이게 나중에 자라면 어떻게 되겠느냐 이 말이에요. Говорит, что маленькие ремнанты, которые сейчас вроде бы ничего, что же будет, когда они вырастут? 마태복음 13장 33절은 또 뭐라고 얘기하고 있습니까? И что же тогда говорится от Матфея 13:33? 천국은 마치 가루 서말 속에 갖다 놓은 이 누룩과 같은 것이다. Говорится, что как подобно закваске. 그 누룩 아주 보잘것없어 보이는 누룩이 이게 나중에 어떻게 하겠느냐는 거예요. Говорится, что вроде бы это закваска, вроде бы ничего, но что же потом будет? 사실 이 겨자씨나 누룩은 전부 다 천국 비유를 얘기하는 거잖아요. И маленькое зерно и закваска, это все говорится, это притча, которая приводится от 오늘 Царствия Божия. 본문에서 주님은 이렇게 이 어린 아이들을 통하여 천국이 만들어질 것이다. И сегодня Иисус в кафедре говорит, что через этих детей Царство Небесное 하나님의 откроется. 나라가 어떻게 될 것이냐 이 후대에게 달렸다는 거예요. Говорится, что находится все в руках поколения. 세 번째로 성경에 나타난 증거들을 한번 우리가 봐야 되겠습니다. И в-третьих, рассмотрим те свидетельства, которые говорится в 출애굽기 Библии. 2장 1절로 10절에 보면 요게벳은 모세 속에서 출애굽의 비밀 역사를 이미 본 겁니다, 사실. И от исхода 2:1-10 Яховеда видел через Моисея, как исход будет. 요게벳은 자기 자녀를 키울 때 그냥 내 사랑하는 아들이다 이걸 본 게 아니고요. 출애굽을 본 거예요. И когда Яховеда, она растила своего сына Моисея не только как своего сына, а как того, который выведет народ. 사무엘상 1장 19절로 28절에 보면 어린 사무엘 속에서 이스라엘 왕국의 탄생을 한나는 봤어요. И также от книги Царств говорится, как что Анна видела, что через Самуила будет израильский народ. 사무엘상 16장 1절로 13절에 보면요. 사무엘은 어린 다윗 속에서 통일 왕국의 미래를 본 거예요. И от первой книги Царств 16:1-13 маленький Давид видел. 에스더 2장 5절에서 11절에 보면은 모르드게는 조카 에스더를 통해서 이스라엘의 위기를 구원할 미래의 주인공을 본 거예요. И даже от Исфири 2:5-6-11 Бардаге видел, что через Исфира произойдет. 고린도전서 1장 27절로 29절에 보면은 그 연약하고 부족한 자들을 통하여서 세계복음화의 역사를 이룰 그 미래를 바울은 본 겁니다. И даже в 1 Коринфянам 1:24-29 Павел видел, что через таких слабых людей произойдет большое. 여러분 마가다락방에 모였던 사람들이 어떤 사람들입니까? И какие же люди, которые собрались на горнице Марка? 참 보잘것없이 연약했던 사람들이에요. Это были люди, которые не имели ничего. 사도행전 11장 19절에서 26절에 보면 스데반의 일로 환난 받아서 흩어졌던 사람들이 어떤 사람들입니까? И отдельно 11:19-26 тоже через Стефана, что все люди разошли. Это что за событие? 환난을 피해 쫓겨가는 불쌍한 사람들이에요. Это люди, которые были жалкие, которые были в бегах. 그러나 그들을 통해서 안디옥 교회가 탄생하고요. Но через них произошла церковь Антиохии. 사도행전 18장 1절로 4절에는 로마에서 쫓겨난 아굴라 부부가 나옵니다. И от Деяния 18:1-4 говорится, что Прискила и Акила, которые вышли из Рима. 모든 재산을 다 빼앗겨 가지고 거지가 된 사람들의 부부예요. И это те супруги, которые остались без ничего. 그들을 통해서 고린도 교회가 탄생하고 로마 복음화가 시작됩니다. Через них произошла евангелизация Рима и церковь Коринфа. 빌레몬서에 보면 도둑이면서 죄수였던 오네시모를 통해서 시대를 바꾸는 역사가 일어납니다. И также в книге Филимона говорит, что Анесима, который был вором, изменил 자, эпоху. 우리가 성경을 통해 보면 알지만 그 언약 가진 그 약해 보이는 그 사람들이 그 현장에서 미래가 달라지는 겁니다. Говорится, что те люди, которые в Библии вроде бы казались очень слабыми, будущее изменилось. 그래서 오늘 우리가 렘넌트 운동, 후대 운동, 구루터기 운동에 대해서 생각을 다시 봐야 돼요. И сегодня мы должны еще раз заново подумать о движении ремнанта. 자, 이들을 세우는 것이 얼마나 중요한가를 봐야 돼요. И мы должны увидеть, насколько же важно поставить таких учеников. 렘넌트 운동을 아는 사람은 렘넌트 후대를 보는 눈이 다른 겁니다. И человек, который знает, что такое движение ремнант, он смотрит другими глазами на 예수님 них. 뭐라고 얘기하죠? И что Иисус говорит? 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하라는 거예요. Говорится, что не препятствуйте, чтобы дети маленькие ко мне приходили. 여러분, 우리 후대들이요 반드시 만나야 할 만남 중에 최고의 만남은 복음과의 만남입니다. И у этих маленьких детей наилучшая встреча – это встреча с Евангелием. 그리스도와의 만남이 시작돼야 돼요. И нужно, чтобы началась встреча с Христом. 이거보다 중요한 게 없는 거예요. И нет ничего важнее, чем это.
그래서 복음이 각인되는 이것이 그야말로 가장 중요한 겁니다. И очень важно, чтобы Евангелие укоренилось. 여러분 렘넌트들을 예배드리게 하고 말씀 듣게 하고 복음 알게 하는 이것이 가장 중요한 만남이라고 여러분 생각하십니까? И вы разве сейчас думаете ли, что самое важное, чтобы ваши дети знали Евангелие? 그래서 아브라함이 왜 이삭을 모리아산에 끌고 가서 그렇게 이 복음을 각인시키려고 했는지 그걸 이해해야 돼요. И подожди, почему же Авраам взял своего сына Исаака и пошел в гору, чтобы в него укоренилось Евангелие? 왜 이스라엘 사람은 신명기 6장 4절에 9절에 보면 왜 자녀들에게 그렇게 그들이 앉아 있을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 말씀을 강론해서 이 복음을 각인시키라고 했는지 그걸 이해를 해야 됩니다. И вы должны понять, почему же иудеи хотели, чтобы через книгу Второзакония, они хотели, чтобы их дети даже, когда спали, ходили и знали Евангелие. 복음과의 만남, И встреча с Евангелием. 하나님과의 만남이 가장 중요한 것을 우리가 알아야 됩니다. И мы должны знать, насколько это важно, чтобы наши дети встретились с Богом. 두 번째는요. 안수를 받게 했다 이런 말이에요. И во-вторых, говорится, чтобы получили рукоположение. 여러분 사무엘이 다윗에게 안수했잖아요. И Самуил рукоположил Давида. 세례 요한도 예수님께 이렇게 안수를 합니다. И даже Иоанн Креститель давал рукоположение 안수라고 하는 Иисусу. 것은 단순히 복을 받게 해라 이 의미가 아닙니다, 사실은. И рукоположение дается не для того, чтобы получить какую-то удачу. 안수를 한다는 얘기는 기름을 붓는다는 말이거든요. И рукоположение – это о масле. 안수를 한다는 것은 미션을 전달하는 시간입니다. И когда рукоположение время – это время, когда дается миссия. 여러분 사무엘이 다윗에게 안수하면서 언약을 전달합니다. И Самуил, когда рукоположил Давида, дал ему Евангелие. 어떤 завет. 면에서요, 주님은 우리에게 지금 성령의 그 비밀을 통해서 미션을 주고 있는 거죠. И в какой-то степени сейчас, сегодня, Господь нам через Библию хочет дать миссию. 사도행전 1장 8절이 뭐죠? А что Деяния 이게 1:8? 사실은 성령 안수입니다. И это рукоположение Духа Святого. 성령이 너에게 임하시면 내가 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아 땅 끝까지를 복음의 증인이 될 것이라는 거예요. Потому что когда снизойдет на вас Дух Святой, вы станете свидетелями до края земли. 여러분 안수를 받는다는 말은 미션을 받는다는 말이에요. Получить рукоположение – это получить миссию. 하나님의 천명이 주어진다는 Говорится, 거거든요. что вам будет дается небесное повеление. 어린아이가 예수님께 와서 안수받을 예수님이 그냥 손만 얹어놓고 그냥 복 받아라 이러고 끝냈겠습니까? Разве Иисус, схватив за маленькую руку от маленького человека, разве Он только удачу дает? 내가 앞으로 어떻게 살아야 된다 이런 말씀 안 했겠습니까? Разве Он не говорил, как Он должен 우리 прожить? 렘넌트들에게요 세 가지의 언약이 정확히 전달해야 돼요. И для наших ремнантов мы должны дать 3 завета. 237 전 세계 살리는 그 언약의 사람이 되라고 미션이 전달돼야 됩니다. Мы должны дать такую миссию, чтобы они стали человеком завета, который оживотворят 237 стран. 교회 위기 시대 교회 살리는 미션이 전달돼야 됩니다. И нужно дать такую миссию, чтобы остановить кризис в церкви. 무너지는 후대를 살리는 미션이 전달돼야 돼요. И нужно дать такую миссию, чтобы все разрушенное восстановилось. 237 언약이 전달되고 교회 언약이 전달되고 후대 언약이 전달돼야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что будет дана миссия завета, церкви и поколения. 기도해 주셨단 말이 뭘까요? А что такое помолился? 사실 이 기도라고 하는 것은 하나님과의 만남과 누림을 현장에서 알려주는 거거든요. И молитва – это то, что встреча с Богом и общение с Ним. 여러분 우리가 이 복음과 미션을 가지고 24 기도 속에 들어갈 수 있어야 합니다. И мы должны иметь это Евангелие и завет 24 часа находиться в молитве. 주님은 이 렘넌트들에게 이 하나님의 복음과 하나님의 그 미션이 24 되는 비밀을 알기를 원했던 거죠. И Господь желает, чтобы мы дали детям, дали знать эту тайну. 우리가 이 언약 붙잡고 24 속에 있다면 반드시 25의 응답은 오게 돼 있습니다. Если мы ухватим за этот завет и будем 24, то ответ 25 придет. 그리고 영원한 응답으로 나타나게 돼 있는 거죠. И все это уже будет наивечным ответом. 자, 오늘 우리는 이 본문을 통해서 렘넌트 운동이 얼마나 소중한지를 발견해야 합니다. И я думаю, что мы через сегодняшний кафедру должны выявить, насколько же важно движение ремнант. 렘넌트란 말은 남은 자라는 뜻이죠. И ремнант это означает оставшийся. 남은 자라는 얘기는 뭐예요? 하나님이 복음이 희미한 시대에 복음을 알게 선택한 자라는 뜻입니다. И это человек, это который Бог избрал этого человека в ту эпоху, когда Евангелие утерялось. 하나님께 선택을 받은 자는 남은 자예요. И человек, тот оставшийся, который был избран Богом. 근데 남은 자에서 남는 자로 가야 됩니다. Но из оставшегося тот, который останется.
어떤 환난과 어려움이 와도 이 믿음을 지키는 남는 자가 돼야 돼요. Тот, который останется в любых ситуациях. 우리가 알고 있듯이요. 가룟 유다는 남은 자였다가 남는 자에서 무너져 버렸어요. И вот Иуда Искариот был вроде бы оставшимся, но он не остался. 많은 사람이 신앙생활을 시작했다가 중간에 포기해요. 남는 자가 안 되는 거예요. Многие люди вроде бы призваны как оставшиеся, но они в конце... 남은 자가 된 자는 남는 자의 축복 속으로 들어가야 됩니다. И человек, который оставшийся, должен быть еще и 이 уметь 믿음을 оставаться. 유지할 수 있어야 돼, 유지. Он должен всегда находиться в этом. 그 다음에가 남을 자입니다. И еще тот, который останется. 남을 자란 얘기는 회복하는 자란 뜻이에요. Останется, это означает то, что который восстановит. 복음을 문화를 회복할 때 영향력을 미칠 수 있어야 됩니다. И человек, который будет давать 어떤 влияние. 사람은 복음을 알고 복음을 유지합니다. 그런데 주변에 아무도 영향을 못 미치는 사람이 있어요. Есть какой-то человек, который не может дать влияние. 그냥 자기 혼자만 믿음 지키고 있는 거예요. Он просто один в одиночку охраняет свою веру. 글쎄요, 그 좀 부끄럽지 않습니까, 그거? Но это немножко стыдное дело. 그렇게 해서 천국 가면 부끄러운 구원이 될 거란 얘기 한 겁니다. И это будет стыдным 하나님의 спасением. 은혜로 남은 자가 됐는데 남는 것까지만 한 거예요. 남는 거예요. 그냥 남는 거야. 그냥 존재. 신앙인으로 존재하다가 하는 거예요. 그냥 Он был как оставшийся избран, но он может так прожить всю свою жизнь. без 남을 자가 ничего. 돼야 됩니다. Нужно, чтобы смог, который останется. 영향을 미칠 수 있는 사람이 되라는 И 거예요. нужно быть человеком, который может давать 문화를 влияние. 바꾸는 사람이 되라는 거예요. Говорится, что нужно ser человек, который изменит культуру. 그래서 성경에도 보면요. 이름만 성경에 기록됐고 그 다음에 아무런 기록이 7집사 있죠. 7집사 중에는 그냥 이름 한 번 딱 올랐다가 그 다음에 아무런 영향력 없이 간 사람도 있어요. И есть такие люди, которые были избраны, их 7, но они просто ушли без влияния. 그런데 남을 자가 있습니다. Но есть, которые останутся. 영향을 미치고 간 사람들이죠. И это люди, которые дали 비리 влияние. 집사라든가 스테반 집사 이런 남을 자가 된 거예요. Как Филипп или как Стефан. 마지막은요. 남길 자가 되는 겁니다. И в последнем мы должны стать, которые оставят 여러분 за собой. 우리만 신앙생활하다가 이제 우리가 뭔가 이렇게 사람들에게 영향도 주고 했는데 우리가 사라져. 그러면 어떻게 됩니까 이 복음 운동이? А что будет, если мы будем давать Евангелие и сами исчезнем? 이 복음 운동이 우리와 함께 그냥 소멸해 버리면 어떻게 되겠습니까? А что будет, если это Евангелие также вместе с нами уйдет? 그래서 남길 자가 돼야 되는 거예요. Поэтому нужно стать тем, который оставит. 제자를 남기라는 거예요. Говорится, нужно оставить за собой ученика. 우리가 떠나도 이걸 지속할 수 있는 그런 제자를 남겨놓으라는 거예요. Оставить такого ученика, который даже если я уйду, то он будет это все делать. 오늘 우리 성도님들은 이 렘넌트 운동에 대해서 새롭게 좀 정리하고 응답받고 인도받기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь пожалуйста, чтобы вы получили сегодня ответы и сегодня опять задуматься о движении Ремнант. 제자들이 이 눈이 없었던 거죠. И у этих учеников не было таких глаз. 그래서 주님이 답답했던 겁니다. И поэтому Господу было тяжело. 우리가 렘넌트 운동에 눈을 못 뜨면요, 주님한테 꾸중 듣습니다. Если мы не откроем глаза на движение Ремнант, то это будет нехорошо. 오늘 렘넌트 운동의 비밀을 새롭게 ие하는 응답의 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы сегодня вы заново поняли о движении Ремнанта. 기도하겠습니다. Помолимся. 주님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 렘넌트 속에 미래를 보게 하여 주옵소서. И дай нам внутри Ремнанта увидеть будущее. 저 렘넌트 속에 대적의 성문을 차지하고 천하 만민의 복을 받는 그 비밀을 보게 하여 주옵소서. И дай нам через этого Ремнанта увидеть такую большую тайну. 저 렘넌트 속에 작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 그 비밀을 보게 하여 И дай 주옵소서. нам через этого Ремнанта увидеть такую тайну, которая из слабого сильный произойдет. 그래서 남은 자, 남는 자, 남을 자, 남길 자의 응답을 누리게 하여 И дай 주옵소서. нам, чтобы он наслаждался 4 ответами 예수 Ремнанта. 그리스도의 이름으로 Именем Иисуса 기도하옵나이다. Христа молюсь. 아멘. Аминь. 우리 찬송가 315장 우리